अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पर आए। आज गवर्नमेंट का एक प्रपोजल देखने को सुनने में आया है कि 20% इजाफा गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक सरचार्ज बढ़ा रही है, और वो भी सुबह की 6 से 9 और शाम की 5 से 10 बजे तक। मैं वाजिया करना चाहता हूँ कि ये गलत है, ये इकोनॉमिक टेररिज्म आप चला रहे हो, ये डे लाइट रॉबरी है, ये एक्सटॉर्शन है, ये हमारे पब्लिक के जेब लूटने की साजिश है। कश्मीरी अवाम को कोई भी ऐसा जरिया पिछले 1 साल से ज्यादा आपकी हुकूमत को हुआ, कोई भी ऐसी सहूलियत आपने नहीं दी जिससे 20% या 10% आमदनी में इजाफा हुआ। खर्चे का सरचार्ज तो आप बढ़ा रहे हो, मगर अफसोस की बात यह है, जब आपसे सवाल पूछा जाता है, उमर अब्दुल्ला साहब जो पावर मिनिस्टर, इंचार्ज पावर मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप बोलते हो आपकी आंटी का मीटर लगा है, आपकी आंटी फीस भरती है, आपकी आंटी फलाना चीज करती है, तो हमें भी वो करना पड़ेगा। पॉलिसी और थर्मामीटर और लोगों का जवाब आपकी आंटी से शुरू होता है और आपकी आंटी से खत्म होता है। हमें इज्जत है आपकी आंटी साहिबा की, लेकिन कश्मीरी अवाम ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपकी आंटी डिसाइड करेगी कि वो पावर बिल देंगे या नहीं देंगे। बहरहाल तनवीर साहब डिफैक्टो स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं इस गवर्नमेंट के। वो कहते हैं कि हम अपोज करेंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, पावर मिनिस्टर इंचार्ज गवर्नमेंट को अपोज कर रही है। ये क्या माजरा है? कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना जुल्म करोगे, कितना इजा इस कौम को दोगे? उमर अब्दुल्ला साहब आप वाइस प्रेसिडेंट थे जब आपने तमाम लोगों को साथ, इस तनवीर सादिक साहब को साथ लेकर आपने अपना मैनिफेस्टो पढ़ा। उस मैनिफेस्टो में ये वादा दिया लोगों से कि 200 यूनिट पावर फ्री दिया जाएगा। दिया नहीं। जब आपको सवाल पूछते हैं आप आंटी का बोलते हो, जब आपको सवाल पूछते हैं आप बोलते हो मीटर लगाओ। मीटर क्यों लगाएं? आप 800 रुपया फ्री क्यों नहीं दोगे? देखो 200 यूनिट 4 रुपए के यूनिट के हिसाब से, उमर साहब मैंने आपको पहले भी क्लास दी थी, आप तालिबे इल्म बनो। मैं आपको फिर एक चीज समझाना चाहता हूं, बहैसियत कश्मीरी लोगों की हमदर्दी मुझ में है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप 200 यूनिट फ्री देना चाहते हो, मीटर लगा है मीटर नहीं लगा है, 800 रुपए हर किसी की बिल में माफ कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो? उसके लिए कौन सा थर्मामीटर लगाना है? अब आप 20% बढ़ाने की बात कर रहे हो। क्या 1 लाख नौकरियां दी? क्या गैस सिलेंडर दिए? कोई ऐसी चीज की कि जिससे लोगों को राहत पहुंचती, लोगों की आमदनी बढ़ती? नहीं, बहरान ही बहरान और कुछ भी नहीं। मैं उमर साहब आपको यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जॉइंट इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन जो है, क्या मुझे एक बात बताइए, जो JERC है, आपको नहीं पता था कि इन्होंने प्रपोज किया है? बेशक ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है, मुझे बताइए क्या आपको नहीं पता था? चलिए मान लेते हैं KPDCL आपके अंडर नहीं है, जबकि है, वहां KS अफसर हेड कर रहा है। आपके एक ओहदेदार अजीज का होटल राजबाग में है, 20 लाख रुपया बिल बकाया है। मैं नवाई सुबह की बात ही नहीं करूंगा। अल्लाह ताला मगफिरत करे शेख साहब को, जन्नत नसीब करे, करवट करवट जन्नत उनको दे, लेकिन उनको वहां पर शर्म आ रही होगी जिस हिसाब से आप यहां पर लोगों को इस्तेसाल कर रहे हो, लोगों का जेब कतरा आप बन गए हो। अगर लोगों के जेब काटने हैं वो बताओ ना। 2010 में पुलिस आपके पास थी, कत्लो गारत किया। अब आप कहते हो कि नहीं बिजली सुबह शाम यूज मत करो, ठंड से मर जाओ। तब पुलिस थी, गोलियां मारी, लाशों का हिसाब किसी ने नहीं मांगा। आज कहते हो इनको मैं इस कॉन्स्पिरेसी के साथ थ्रू मरवाऊंगा। क्यों इजाखोर बन चुके हो? क्यों मारना चाहते हो बार बार कश्मीरियों को? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जो जहां पे वो दफन है वो वक्फ की जमीन है, मुझे एक बात बताइए, वहां बिजली 24 घंटा चलती है, उसकी बिल कभी भरी है कि वो भी हमें आंटी से पूछना पड़ेगा? मुझे बताइए। आप लोग फिर बोलते हो ये लाइन क्रॉस करता है, ये बदतमीज नहीं, आप बेशरम बन चुके हो।
اپنے لوگوں کی بات کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں. آپ کے جھوٹ جو لوگوں کو سر سے اتر ہی نہیں رہے ہیں, اس کے لیے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. ارے 2010 کی لاشوں کا حساب نہیں دو گے, اب نئی لاشیں ٹھنڈ کی وجہ سے بزرگ ہیں ہمارے گھر میں, ہمارے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے. آپ تو کہتے تھے میٹر کو میں پھینک دوں گا نکال کے, وہ کہاں گیا وہ عمر عبداللہ صاحب؟ تب بھی ٹوپی لگا کے تھی, آج بھی ٹوپی لگا کے تھی. ہے فرق یہ تھا, تب لوگوں کے سامنے بھیک مانگی تھی ٹوپ کہہ کر, آج کچھ اور آپ سے سننے کو. مجھے یہ بات بتائیے, آپ کس لا کے تحت اس کو اپوز کرو گے؟ ہمیں بتاؤ, ہم جاننا چاہتے ہیں. مجھے یہ بات, مجھے دیکھیے میں پورا آپ کو یہ بتاؤں, آج کشمیری جو مجھے یاد آتا ہے وہ کچھ کپلیٹس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کشمیریوں, ہمارا حال مینڈیٹ جو عمر عبداللہ کو دیا گیا, عمر عبداللہ جو سی ایم ہے, ہمارا حال یہ ہوگا لیکن 3 یا 4 سال ہوگا. 4 سال بعد ایسی اندھیری رات ہوگی کہ یہ لوگ کیا ان کی نسلیں نہیں جیت پائیں گی. مذاق سمجھ رکھا ہے, ہر دن نیا قانون کشمیری کے خلاف. کبھی شراب کو بولتے ہو کچھ, پھر تنویر صادق صاحب کچھ اور بولتے ہیں, پھر دوسرے دن داڑھی رکھ کے کچھ اور بولتے ہیں. آج یہی حال ہے. مجھے جو بولنا تھا مختصر میں بول چکا ہوں. ہم اپنے لوگوں کی ترجمانی کرنے نکلے ہیں. ہمیں حکم آیا سجاد غنی لون صاحب کا کہ اس پر بات کیجئے, ہم نے بات کی. جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کا نعرہ ہے کہ ہمیں کشمیری کو ہر طریقے کی راحت دلانی ہے. ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے, لیکن ہمیں کوشش کرنے سے کسی نے روکا نہیں ہے. اس لیے میرے کشمیریوں, یہ بات سمجھ لیجئے, بار بار ایذا اور دھوکہ مل چکا ہے. مجھے پورا یقین ہے نئے الیکشن تک آپ ہمیں دباؤ گے. عمر صاحب, ہمارے لیے ابھی دبنا بہتر ہے. آواز اٹھائیں گے, ہمیں سڑکوں پہ نکلنا ہوگا, ہم نکلیں گے. لیکن 3 سال بعد یہ کشمیری آپ کو ایسا جواب دے گا جو آپ نے خواب میں کیا, جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. میں نے مختصر بات کرنی تھی وہ میں نے کر دی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے پورا یقین ہے اس بات کو ہر کوئی کشمیری سنے گا, اس پہ غور و فکر کرے گا, اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہم انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. پیپلز کانفرنس لوگوں کے ساتھ ہے, ہماری ساری جماعت اس ہائیک کے خلاف ہے. ہم اس میڈیا بریفنگ کے ذریعے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں, اور اگر یہ واپس نہیں ہوا, اگر ہمیں سڑکوں پر اترنا پڑے گا, ہم سڑکوں پر اتریں گے انشاءاللہ. شکریہ.